Okay, so kita dah tengok both ovarian and menstrual cycles, dan as I said, both cycles occurs simultaneously. Kenapa? Ia melibatkan hormones, adanya hormonal interplay. So this one slide ni saya dah buat supaya awak boleh inilah kalau soalan tanya what are the role of describe the hormonal interplay in ovarian and menstrual cycle. So inilah dia. So dia akan always start dengan hypothalamus akan secrete gonadotropin releasing hormone. GnRH akan stimulate the anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. FSH and LH akan stimulate the follicle to grow. Bila growing follicle pula akan start to secrete estrogen. Estrogen ataupun estrogen, the slow rise in estrogen akan causes the repair ataupun the thickening of endometrium. Pada ketika ini di dalam this one dalam menstrual, this one dalam proliferative phase. Tetapi kalau sebelum ini disebabkan adanya drops in estrogen and progesterone, dia akan adanya cause the menstrual flow phase to occurs in the uterus. Next, bila ada slow rise in estrogen disebabkan the follicle starts to grow, adanya slow rise in estrogen causes the repair and the thickening of endometrium. And low level of estrogen pada ketika ini akan inhibit the secretion of FSH and LH. Okay, tetapi you boleh nampak estrogen akan start to continue to rise lah until very very high. Okay, low level estrogen akan inhibit FSH and LH sebab kita tak naklah terlalu banyak follicle yang akan mature develop and mature at one time. Okay, kemudian lama kelamaan estrogen punya level akan start to rise. Kenapa? Disebabkan due to the rising of the size of the follicle, estrogen pun akan start to rise, and then you boleh nampak dia akan promote a positive feedback kepada gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin dia akan stimulate the release of GnRH, so dia akan stimulate the hypothalamus. Hypothalamus akan start to release GnRH, which then stimulates the anterior pituitary gland. So now anterior pituitary gland akan release more LH in particularnya lah. So dia akan release more LH and juga dia akan also release FSH. Dan apakah kepentingan LH ini? Pada ketika ini dia akan ada 3 perkara. Dia akan stimulate ovulation, promote Graafian follicle formation, and promote the secondary oocyte formation. Tetapi last kali baru dia akan promote ovulation lah. Okay, then LH akan stimulate the maturation of follicles ke Graafian follicle, stimulate the maturation of secondary oocyte kepada formation of primary oocyte to secondary oocyte, and eventually dia akan promote ovulation pada hari ke-14. After ovulation, LH akan stimulate the formation of the corpus luteum. Dia akan transform the ruptured follicle into corpus luteum. Bila start saja corpus luteum akan release progesterone more than the estrogen, tetapi both level akan tinggi lah. Progesterone and estrogen akan tinggi, cuma progesterone tu is more. Now dia akan start masuk kepada in term of uterine cycle, dia akan start masuk secretory phase. Okay, under continuous stimulation of LH, corpus luteum akan secrete progesterone predominantly and estrogen. Progesterone and estrogen akan stimulate the continued development and maintenance of endometrium. Dan high level of estrogen ketika ini pada awal during the early and mid luteal phase, dia memang ada high level of estrogen and progesterone. Dia akan exert a negative feedback on hypothalamus and anterior pituitary gland. Sebab apa? Dia tak nak disinhibit the LH FSH secretion. Sebab apa? Dia nak make sure that dia nak memastikan sekiranya ada pregnancy pada ketika ini, tidak ada follicles yang akan develop. We nak prevent another follicles from developing and maturing when pregnancy is may underway. Okay, that's why kena ada negative feedback. Okay, dia akan inhibit secretion of LH and FSH sebab kita nak prevent tak nak ada another follicles to grow. Tetapi as you can see, bila ada inhibit LH and FSH secretion, LH and FSH ini dia low, that dia cannot maintain corpus luteum. So basically dia macam ni. Okay, dia adalah satu nak diluah mati mak, ditelan mati bapa, konsep dia. Progesterone tu inhibit LH. Okay, LH tu, kita tak nak LH tu, dia akan stimulate the follicle to grow. So, inhibit that. Tetapi efek dia adalah pada diri dia, di mana pada fisiologi yang lain, di mana dia tidak dapat maintain the corpus luteum. Okay, dia sendiri tidak dapat maintain the corpus luteum. Jadi, dia tak dapat maintain diri dia sendiri. Apa yang berlaku, progesterone and estrogen level akan drop. Kerana apa? Kerana corpus luteum akan start to degenerate, causing the level of estrogen and progesterone untuk decline. Dan bila decline, cannot maintain the endometrium. Okay, bila cannot maintain endometrium, blood
blood vessel akan constricted. Bila blood vessel constricted, dia cause the endometrial tissues to die and disintegrate, resulting in menstruation pada bulan seterusnya. Okay. Pada masa yang sama, drop in the estrogen and progesterone, dia akan release inhibition on anterior pituitary gland. Disebabkan LH tadi level dia dah drop, disebabkan level of LH tadi dia dah, disebabkan progesterone and estrogen level tadi dia dah drop, menyebabkan tidak adalah the one yang nak menghalang the negative feedback ataupun the negative feedback dekat LH tadi dengan LH and FSH secretion tadi dia akan remove. So dia akan start to remove, means that anterior pituitary gland tadi dia akan boleh release enough FSH still in low amount tetapi masih cukup untuk stimulate the growth of the new follicle in ovary. So dia akan start new ovarian cycle akan start. Okay, kalau tadi dia akan start a new menstrual menstrual cycle, pada masa yang sama both drop in progesterone and estrogen juga akan menyebabkan adanya the new ovarian cycle akan start. Dan inilah dia interplay of hormones of the both ovarian and menstrual cycle. Dia adalah satu cerita yang you kena baca this one, baca phase by phase. You tak boleh baca macam ni, you tak boleh hafal macam ni, you tak boleh hafal macam ni. Tidak, dia memang cara saya explain tadi. Dia memang satu part. Okay. Dan ini adalah topik essay, alright. Dan kalau you tengok, as I said just now, brain tadi FSH and LH dia akan affect ovarian cycle. Tetapi ovarian cycle tadi dia akan release ovarian hormone which affects the uterine cycle. Dan this cycle akan berlaku dalam tempoh 28 ke 29 hari. Dan inilah yang saya cakap tadi, ovarian hormones released from ovarian cycle akan affect the menstrual cycle yang saya dah explain. Cuma kalau tengok menstrual flow phase ini dia berlaku sejajar dengan early follicular phase. Proliferative phase berlaku sejajar dengan mid dan juga late follicular phase. After that ada ovulation. Kemudian adanya luteal phase. Luteal phase berlaku sejajar dengan secretory phase. Okay. Dan ini adalah feedback mechanisms in female reproductive cycle. Kalau awak tengok estrogen and progesterone, kalau dia rendah at low level, dia akan promote a negative feedback. Estrogen and progesterone, kalau dia at low level, dia akan promote positive feedback. Tetapi kalau dia at high level, dia akan promote negative feedback. Kalau awak tengok estrogen and progesterone, dia akan promote positive feedback pada hari ke-12, ke-14. Kenapa? Sebab adanya peningkatan yang tak tinggi sangat. Dia just nice that dia akan promote the GnRH and LH release. Okay? Pada hari ke-12, ke-14, adanya peningkatan estrogen. Sebab apa? Sebab dia nak promote LH release supaya adanya maturation of Graafian follicle, adanya secondary oocyte formation, adanya ovulation pada hari ke-14. After saja rupture, the follicle rupture, dia akan become corpus luteum. Corpus luteum akan release more progesterone than estrogen. Tetapi both progesterone and estrogen level akan high, that dia akan promote negative feedback kepada both GnRH, both hypothalamus and anterior pituitary gland, menyebabkan GnRH punya level akan drop, both LH and FSH juga akan drop sebab kita nak prevent another follicle from maturing ketika luteal phase of ovarian cycle. Okay, kita nak hanya ada corpus luteum saja, kita tak nak ada follicle lain yang akan grow. Sebab apa? Maybe pregnancy akan underway. Kita tak nak ada multiple pregnancy that happens in the mothers lah. So that's why adanya negative feedback. Yang this one berlaku pada most of the cycle, tapi yang the main thing adalah ketika luteal phase of ovarian cycle ataupun secretory phase of menstrual cycle. Okay, in this case kalau you tengok the slow rise in estrogen tadi, dia akan promote LH surge, promote follicle maturation and ovulation. Dan ini adalah the feedback mechanism yang saya dah explain tadi. Ingat growing follicle tadi, dia akan start to release, start adanya rise in estrogen, dia akan promote slightly elevated estrogen level, dia akan promote the LH, dia akan promote anterior pituitary gland to release more LH. Tetapi bila adanya corpus luteum dan progesterone level is too high, dia akan promote pula negative feedback dekat hypothalamus dan juga anterior pituitary gland supaya LH and FSH punya level is low, that tidak adalah new follicle akan dihasilkan ketika let's say ada pregnancy. Okay. Dan ini adalah yang basically apa yang saya dah explain tadi.
Dan kalau kita tengok past year question, discuss how feedback mechanism regulates menstrual cycle, you boleh bacalah this one. Okay, ini adalah memang essay, memang past year question you boleh baca. Yang sedah garapkan dalam ayat yang lebih faham lah. Actually dia ada jawapan yang lebih susah. Yang ni sedah simplekan supaya awak lebih faham, selaras dengan explanation selah. Alright. So ini adalah this one adalah the kesinambungan, ada this one kesinambungan, tapi this one adalah the setengah penat. Ini adalah summary untuk the roles of the hormones dalam female reproductive cycle. Sama je apa yang saya explain, tetapi sudah bentukkan dalam table, so you all boleh tengok sendirilah. Alright. Dan itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan start dengan itu sahaja untuk female reproductive cycle. In the next part of our lecture, kita akan tengok fertilization, dan kita boleh relate balik dengan menstrual cycle, especially the secretory phase. Okay, thank you class.